تھینک یو. پلیز سب تشریف رکھیں جی. تھینک یو. آئے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں. میرے منہ کا کلام اور میرے دل کے خیال تیرے حضور مقبول ٹھہریں اے میرے خداوند، اے میرے خدا. ہم یہ دعا مانگتے ہیں یسوع مسیح کے بابرکت نام سے، آمین آمین. ہاتھ کھڑا کرنا ہے. آپ نے اگر کسی سے کسی قسم کا بھی کوئی وعدہ کیا ہوا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں. میں نہیں پوچھوں گا کون سا وعدہ ہے، نہ ہی آپ نے بتانا ہے. کسی قسم کا بھی جو بھی پورا کرنا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ساجد بھائی 12 آپ کا 13. چلے تھینک یو. میں ایک سچی بات بتانے لگا ہوں آپ کو. ہم سبوں نے کسی نہ کسی سے وعدہ ضرور کیا ہوگا. باپ نے بیٹے سے کیا ہوگا کہ میں تجھے چھٹیوں میں سائیکل لے کر دوں گا. ماں نے بیٹی سے وعدہ کیا ہوگا کہ میں تمہارے لیے یہ ڈریس گرمیوں کی چھٹیوں میں خریدوں گی. اور کسی نہ کسی طریقے سے کالج میں جانے سے پہلے وعدہ کیا ہوگا بیٹی یا بیٹے کو کہ ہم تجھے اچھا سا موبائل فون لے کر دیں گے. شوہر نے بیوی سے کیا ہوگا کہ اس سیلری پر میں تمہیں یہ کر کے دوں گا. اور کہیں نہ کہیں ہماری زندگی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، فیملی میں، دوستوں کے ساتھ، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں وعدہ کیا ہوگا. کسی دوست نے کہا یار میں اس ویک میں کالج کی اسائنمنٹس نہیں کر سکا، تو دوسرے نے وعدہ کیا ہوگا اچھا اگر تمہاری اسائنمنٹس مس ہو گئی ہیں تو میں اپنے نوٹس تمہیں دے دوں گا. کہیں نہ کہیں ہماری لائف میں وعدوں کی جو حیثیت ہے، خاصیت ہے، that is very much important in our lives. ہاللیلویا. لیکن وعدہ کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. وعدہ کر کے نبھانا ضروری ہوتا ہے. ہاللیلویا. ویسے تو کسی کو بھی بندہ کہتا ہے یہ میرا وعدہ ہے میں دیکھ لوں گا، فکر نہیں کرنی، اور بندہ پریشان رہتا ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اب میرا کیا نہیں اٹھا رہا، فون ہی نہیں اٹھا رہا، نمبر بند کر دیا، اب کیا ہوگا. اور آج ہم جب فیسٹ آف پینٹیکوسٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، عید پینتیکوست کو جب ہم منا رہے ہیں، تو اس کا وجود یسوع مسیح کا کلیسیا کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ وعدہ پر مبنی تھا. ہاللیلویا. اس نے وعدہ کیا اور پھر اس وعدے کو پورا بھی کیا. زوردار تالیاں یسوع مسیح کی ذات کے لیے جو وعدہ کرتا ہے اور پھر اس کو کیا کرتا ہے، پورا بھی کرتا ہے. اعمال 2 باب اس کی پہلی 11 آیات. بیٹا آپ آؤ، یہ پڑھو آیات ادھر آ کے جلدی سے آؤ. اعمال 2 باب پہلی 11 آیات. اعمال 2 باب پہلی سے 11 آیات تک. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کی شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے
खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताजिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार थे और मादी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और पेंतस और आसिया और फरूगिया और मिस्र और लबुआ के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ और रोमी मुसाफिर ख्वा यहूदी ख्वा उनके मरीद और करीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी ज़बान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत साबित हो। आमीन। थैंक यू। आज हम जब द फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट को सेलिब्रेट करते हैं तो यीशु मसीह का वो वादा जो उसने अपने शागिर्दों से किया वो पूरा होता है। हालेलुया। और ये जो ईद है, ईद पेंटिकॉस्ट, ये यहूदियों में फसली शुक्रगुजारी की ईद के तौर पर भी मनाई जाती है। ईद पेंटिकॉस्ट का त्यौहार हर साल मौसम बहार के दरमियान में आता है। कुछ भी हो जाए ये इसी सीजन में आता है, जो हमेशा ईद फसा के 50 दिन बाद मनाया जाता है। इस त्यौहार के मौका पर बनी इस्राएल कौम फसली शुक्रगुजारी के तौर पर भी इसको मनाते हैं, जो हम खरूज 2 बाब में पढ़ते हैं। पेंटिकॉस्ट हार्वेस्ट थैंक्स गिविंग के तौर पर भी मनाई जाती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने वादा को पूरा किया और रूहुल कुद्स शागिर्दों पर और उस जमात पर नाजिल हुआ, तो हमें मालूम होता है, जब हम पढ़ते हैं तो आग सी शोला सी फटती हुई जुबानें आसमान से उन पर क्या हुई? नाजिल हुई। और जहां पर मेरे अजीजों ये लिखा है कि रूहुल कुद्स आकर उन पर ठहर गया, यूनानी जुबान में ठहरना का जो लफ्ज यहां इस्तेमाल हुआ है, ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है बैठ गया। उनके ऊपर आकर रूहुल कुद्स बैठ गया। अमाल 2 का ये हवाला तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अमाल 1 उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा है देखें जरा। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। आज के मेरे कलाम का उन्वान है गवाही के लिए कुव्वत पाना। बोले मेरे साथ, गवाही के लिए कुव्वत पाना। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये यरूशलेम क्या है जो यहां पर यीशु मसीह की तरफ से बयान किया जा रहा है? मेरे अजीजों, यरूशलेम आपकी फैमिली है, आपका शहर है। गवाही के लिए कुव्वत पाना। शागिर्द डरे हुए थे, सहमे हुए थे, पकड़ धकड़ थी, घरों में रेड्स हो रही थी, छुपे हुए थे, यीशु के बारे में बताना नहीं चाह रहे थे, सहम गए थे, डर गए थे। उनके घरों में उस वक्त की रोमन्स
पुलिस रेड्स करके जो यीशु का नाम लेते थे, उसकी मुनादी करते थे, उसको पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे थे। कलीसिया जिसका वजूद, जिस चर्च ने इस नजूल के वसीला से, रूहुल कुद्स के उतरने के वसीला से अभी जन्म लेना था, उसको बहुत सारी इज़ार सानियों से गुजरना पड़ रहा था। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से यह फरमाया था कि ठहरे रहना, रुके रहना, जब तक तुम आसमान से कुव्वत का लिबास ना पहन लो या तुम्हें ना मिल जाए। And they were waiting upon the Lord. शायद कई बार हमारे बच्चों को, कई बार बड़ों को, कई बार जो बाइबल नहीं पढ़ते, कलीसिया के साथ नहीं जुड़े हुए होते, वंस इन अ ब्लू मून चर्च आते हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत पेश आती है कि ये पाक रूह कैसे हमारी मदद करेगा, पाक रूह कैसे हमारे साथ चलेगा, पाक रूह कैसे हमें गाइड करेगा। सबसे बड़ी कुदरत जो रूहुल कुद्स की आपने समझनी है, वो जरा देखें। जब जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मां मरियम को पैगाम देने आता है तो क्या कहता है कि तू हामला होगी और रूहुल कुद्स की कुदरत से बेटा जन्मेगा। किसकी कुदरत से? हालेलुया। पाक रूह हमारी मदद करता है कि हम मौजा को अपने अंदर पैदा होने दे, बसने दे, ठहरने दे, घर करने दे। आज शायद हमें मुश्किल लग रही हो कि हमारे खानदानों के अंदर, हमारे घर में या हमारी नौकरी में, हमारे कारोबार में, हमारी रूहानी जिंदगी में कोई बंदिश है। लेकिन जब रूहुल कुद्स नाजिल होता है मेरे अजीजों, तो हम क्या करते हैं? कुव्वत पाते। पतरस ने कितनी बार यीशु मसीह का इनकार किया? कितनी बार? 3 बार इनकार किया। डर की वजह से, खौफ की वजह से, पकड़े जाने की वजह से, सजा मिलने की वजह से। और फिर उसी पतरस ने क्या किया? वही पतरस जिसने बुज़दिली से यीशु का 3 बार इनकार किया, उससे रूहुल कुद्स की ऐसी कुव्वत मिल गई कि जिसने 3000 के मजमे में खुदा का कलाम सुनाया और उस कुव्वत के वसीला से उन लोगों ने यीशु को कबूल किया। हालेलुया। खुदावंद यीशु ने 40 दिनों तक शागिर्दों पर जाहिर होते हुए फरमाया कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, उस वादा के पूरे होने के मुंतजिर रहना। खुदावंद यीशु के ऊपर उठाए जाने के 10 दिन बाद ये वादा बड़े जलाल से अजीजों पूरा होता है, जब शागिर्द अचानक कुव्वत से भर दिए जाते हैं, यानी रूहुल कुद्स उन पर नाजिल होता है। यरूशलेम में, तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरना। आज क्या ये गवाह ठहरने की जिम्मेदारी सिर्फ शागिर्दों को खुदा ने दी थी? बोले, क्या गवाही की ब्लेसिंग, बरकत
یا حکم یا مینڈیٹ صرف خدا نے شاگردوں کو دیا تھا؟ نہیں میرے عزیزو، یہ آپ سبوں کو بھی خدا نے دیا ہوا۔ ہاللیلویہ۔ ٹھہرے رہنا جب تک روح القدس نہ ملے، جب تک وہ مددگار نہ ملے جس کا وعدہ میں تم سے کرتا ہوں، ٹھہرے رہنا۔ کئی بغیر مددگار تو ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں، and that is not good، وہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ کسی نے کہا پائی صاحب ہے فلانا فلانا تے اینو پادری بنا دیو۔ خدا کی خدمت میں آنے کے لیے one must be prepared and one must be trained by a well-known Bible college۔ اس کا آپ کسی نوکری کے لیے اپلائی کرے تو ایسے ہی آپ کو وہ دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، کون سی ٹریننگ کی ہے، پھر جا کے۔ اور خدا کی خدمت میں آنے کے لیے بھی آپ کے ساتھ خدا کا مسا، آپ کی ٹریننگ، آپ کی کالنگ ہونی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن خدا نے ایسا کرم کیا ہے کہ گواہی کے لیے اس نے ہم سب کو بلیس کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم سب یسوع کی گواہی دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس قوت کو پانے کے بعد پترس اور یوحنا جب ہیکل کو دعا کے لیے جا رہے تھے تو وہ ایک جنم کے لنگڑے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اسے شفا دے دیتے ہیں۔ اور پترس کیا فرماتے ہیں کہ چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ ہاللیلویہ۔ اعمال 3 باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ اس شخص کو شفا ملنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے یسوع مسیح پر ایمان لانا شروع کیا، اس کے پیچھے آنا شروع کیا، اس کو ماننا شروع کیا۔ روح القدس کا نزول جو ہے وہ ایسے ہے کہ بیابان کے اندر آپ کو راحت مل جائے، آپ کو تازگی مل جائے، یا کسی گرمی سے، تیز دھوپ سے، آگ جیسی شدت سے بھرے ہوئے صحرا میں آپ کو ٹھنڈے پانی کا چشمہ مل جائے۔ ہاللیلویہ۔ شاید آپ کی زندگی میں ایسے وعدے بھی ہوں گے کسی سے آپ نے کیے ہیں، یا کچھ ایسے وعدے ہیں جن کو آپ انتظار کر رہے ہیں کہ خدا پورا کرے۔ کچھ آپ نے خدا سے وعدے کیے ہوئے ہیں، خداوند تو میری زندگی میں یہ کام کرے گا تو میں تیرے گھر کے لیے، میں تیرے لیے یہ کروں گا، یہ کروں گی۔ ہاللیلویہ۔ وعدہ کرنا اچھی بات ہے، بٹ وین یو اسٹے، جب آپ خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں اور اس کے ڈر اور خوف میں رہتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا قوت کا لباس دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ خدا جو ہے وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ جب ہم اپنے روحانی لیڈر، اپنے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں گے تو پھر اس کے کریکٹرسٹکس ہماری زندگی میں اتریں گے۔ آمین۔ جب مقدسہ ماں مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہو گئی تو پھر کسے جنم دیا؟ کسے دیا؟ یسوع کو۔ یسوع زندگی ہے اور کثرت کی، یسوع معجزہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔
किसके वसीला से? रूहुल कुद्स के वसीला से। और यीशु मसीह अंधों को चलाता है, यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है। हालेलुया। और यीशु मसीह जो औलाद के लिए दुआ करते हैं उनको औलाद बख्शता है। थोड़ी सी आपको तवज्जो चाहिए। जब आप रूहुल कुद्स का वादा अपने अंदर रखेंगे कि वो रूहानी तौर पर जन्म ले, तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में खुशहाली को पैदा करेगा। आमीन। आपकी जिंदगी में शिफा को पैदा करेगा। बोले आमीन। आपकी जिंदगी में आपने जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचा है कि हम खुदा के डर और खौफ में उन्हें ब्लेस करेंगे, तो खुदा आपकी मदद करेगा, सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुद्स के डर और खौफ में रहने की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे अजीजों, इस पेंटिकॉस्ट के ऊपर हमने अपनी जिंदगी को, हमने, सिस्टर ने कहा ना कि डोंट लीव दिस पेंटिकॉस्ट, के रवायती तौर पर आया और चला गया। नहीं, आप आज एक वादा खुदा से करके जाए कि आपने अपनी जिंदगी को रिन्यूअल करना है, एक नए तौर पर आज इस दिन को अपनी जिंदगी में लेना है। हालेलुया। और खुदा आपकी फिर मदद करेगा कि किस तरह हमने अपनी जिंदगियों में यीशु के साथ वफादार रहना है। और याद करें, जब यीशु खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ यही वादा किया, तो उसने अमाल 1 बाब की 8 आयत जब फरमाई कि इंतहा तक, दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जो यरूशलेम है वो हमारी अपनी जिंदगी, फैमिली और शहर को जाहिर करता है। यहूदिया और सामरिया ये हमारी स्टेट और मुल्क को जाहिर करता है। और फिर जमीन की इंतहा जो है ये पूरी दुनिया को जाहिर करती है। इसका मतलब मेरे अजीजों ये है कि जब हम गवाही का, कुव्वत का लिबास पहन लेते हैं, फिर हमें खौफ में नहीं जीना। अपने घर में किसका नाम ऊंचा करना है, अपने शहर में किसका नाम ऊंचा करना है, अपने सूबे में किसका नाम ऊंचा करना है, अपने मुल्क में किसका नाम ऊंचा करना है। फिर मुल्क से बाहर जब खुदा मौका देगा तो जाकर किसका नाम ऊंचा करना है? यीशु का। यह है अमाल 1 बाब उसकी 8वीं आयत का मतलब। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। क्या उन्वान था आज के कलाम का? जी बोले, गवाही के लिए कुव्वत पाना। वो पतरस जो 3 बार इनकार करता है, जब रूहुल कुद्स की कुव्वत नज़ूल होता है, रूहुल कुद्स बैठ जाता है उन पर आकर, तो जब वो मजमा से कलाम करता है तो एक ही वक्त में कितने खुदा को कबूल करते हैं? 3000। यह है रूहुल कुद्स की कुव्वत का असर। आज हमारी जिंदगियों के अंदर किस तरह हम रूहुल कुद्स को वेलकम कर रहे हैं, किस तरह हम रूहुल कुद्स को अपने अंदर रख रहे हैं। और कुव्वत का वादा इस तरह भी पूरा हुआ जब खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया आसमान पर जाने से पहले। वादे का हिस्सा थोड़ा सा नजूल से पहले भी है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा कलाम में देखते हैं। आमीन। चले आए, देखें जी मेरे साथ। मत्ती 28 बाब 19वीं आयत।
बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। इरशाद आज़म। अमाल पहले बाब की 8वीं आयत में हमें कहा जा रहा है कि तुमने दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह रहना है। और मत्ती 28:19 में बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आसमान पर जाने से पहले यीशु अपने शागिर्दों से यह वादा करता है। आज क्या क्या जरूरत है कि हम कलाम को क्यों अपने अंदर रखें? इसलिए मेरे अजीजों कि चर्च में आपने हफ्ते में कितनी देर के लिए आना होता है? मैक्सिमम 2 घंटे लगा लें, उसके बाद घर चले जाना है। और हफ्ते में देखें 7 दिन, और चर्च के लिए सिर्फ कितने घंटे? 2 घंटे। चर्च आना है, फेलोशिप करनी है, सीखना है, वो सारी चीजें हमने कहाँ अप्लाई करनी है? अपनी दूसरी जिंदगी जो हम चर्च से बाहर गुजार रहे हैं, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बिजनेस, अपनी जॉब्स के ऊपर। और ये गवाही देना ही सब कुछ नहीं है, हमने अपनी जिंदगी से, किरदार से उसको करके बताना है। हालेलुया। चर्च से बाहर निकले नहीं तो एक दूसरे के साथ हम अपना हिसाब शुरू कर लें, लड़ाई कर लें। ये गवाही नहीं है यीशु ने जो कही है। फिर क्या करना है कि फिर अपनी सलीब को उठाकर रोजाना किसके पीछे चलना है? यीशु के पीछे। अच्छी बात है किसी भी मेटल में या सोने में चेन को गले में पहनना अच्छी बात है। गले में पहनकर सलीब को रखना वो अलग बात है, लेकिन सलीब को उठाना वो एक अलहदा बात है। हालेलुया, हालेलुया। और आज अपने किरदार के अंदर इस ईद पेंतीकोस्त के ऊपर क्या हम वादा खुदा के सामने रख रहे हैं? क्या इकरार हम उसके सामने कर रहे हैं? और ये सारी चीजें हमें उसके करीब लेके जाती है। पाक रूह जो हमारा उस्ताद भी है, उसने हमें लोगों के दिलों तक रसाई दी है। और पुराने अहदनामा में ये रसाई उस तरह से नहीं थी जिस तरह से अब खुदा ने हमें दी है। हालेलुया। अगर आप समझते हैं आपके साथ किसी ने ज्यादती की है, कोई मसला है, तो आप अपने कमरा को बंद करें और रूहुल कुद्स से मदद मांगे और दुआ करें। हालेलुया। और यही रूहुल कुद्स जो है आपकी मदद करता है। मेरे अजीजों, यहूदी मजहब जो था वो एक लोकल मजहब था, उसमें कोई हरकत ना थी। लेकिन मसीहियत जो है उसका मतलब है सब कौमों को शागिर्द बनाओ। इस दुनिया में उनका आने का मकसद ही यही था कि दुनिया के लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। मसीहियत लोकल नहीं है, ये एक बैनुल कलीसियाई ईमान मजहब है जिसमें लोग तौबा करके भी शरीक होते हैं, यीशु को कबूल करते हैं। लेकिन याद रखिए, इसके अंदर तभी लोग आते हैं जब हम अपने दिलों को, अपनी खिदमत को, अपने हदिये को, अपने वक्त को, अपनी दुआओं को चर्च के साथ जोड़ते हैं। हालेलुया। और शायद बहुत मर्तबा
آپ اپنے گھروں میں بھی ایسا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں 6 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، 2 چرچ جاتے ہی نہیں ہیں، ایمان میں کمزور ہیں. اور یہی چیز آج ہمیں اپنے اندر گواہی رکھنے کی ضرورت ہے. پہلے یسوع کی گواہی کے لیے قوت پانا، پھر اپنی گواہی سے لوگوں تک یسوع کو پہنچانا، بتانا کہ میری زندگی یہ تھی، میں خدا سے دور تھی، میری زندگی میں گناہ تھا، اب خدا نے میری زندگی میں اپنے ترس کو جاری کیا ہے، معافی کو بخشا ہے، اور میری زندگی اب بدل چکی ہے. پھر لوگوں کی مدد ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی قوت ہے. وہی روح القدس جو عید پینتی کوست پر 2000 سال پہلے نازل ہوا اور شاگردوں نے قوت پائی، آج بھی آپ کی اور میری زندگی میں کام کر رہا ہے. ہاللیلویا. آج بھی ہماری زندگیوں میں معجزات کر رہا ہے. عید پینتی کوسٹ کا دن ہمیں 2000 سال سے پہلے قوت کے اس لباس کو جو روح القدس کی شکل میں نازل ہوا یاد دلاتا ہے کہ فارغ نہ بیٹھیں، بلکہ ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم اس قوت کو استعمال کریں جب ہم اپنے گھروں اور گرجا گھروں سے باہر ہوتے ہیں. دعا کر. یہ کیا بات ہے کہ ہم 4-5 سال پہلے کیا کوئی تہوار وجود میں آ جائے، کوئی سیلیبریشن وجود میں آ جائے تو اس کو ہم بڑے زور شور سے یاد رکھتے. سے فار ایگزامپل بسنت کو ہی لے لے، اتنا اس کا جوش ہوتا تھا، رنگ برنگے کپڑے اور بسنتی رنگ کے کپڑے، خاص طور پر رنگ برنگی پتنگیں، وہ یاد رہتے تھے. اسکول، یونیورسٹی، کالج، گھروں میں بہنوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو وہ یاد رہتا تھا کہ بسنت کی تیاری کر رہی ہے. اور یہ تہوار 2000 سال پہلے جس کا نزول ہوا روح القدس کا، اس قوت کے لباس کو ہم اپنی زندگی میں کیوں مانگنے سے کتراتے ہیں، کیوں مانگنے سے شرماتے ہیں؟ اور آپ نے کبھی اس چیز کو اکیلے میں میڈیٹیٹ کیا؟ کبھی آپ کو خوف ہوگا فلاں کی تو نظر مجھے لگ گئی ہے، فلاں نے میرے لیے برا کہہ دیا، فلاں نے میرے لیے یہ کر دیا. اور کئی بار کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ پیری فقیری کے چکر میں پڑ کے دوسرے کے خلاف کچھ کر بھی دیتے ہیں. تو انسان ہونے کے ناطے سے آپ ڈر یا خوف میں آ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، آپ کے اور میرے زندہ خدا نے قوت کے لباس کو بھیجنے سے پہلے کوہ کلوری پر آپ کے لیے معافی مانگتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے خون سے ہمیں خرید لیا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس قوت کے لباس کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے، اس قوت کے لباس کو پہننے کی ضرورت ہے، اس قوت کے لباس کو مانگنے کی ضرورت ہے. کئی بار آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کئی بار آپ کہتے ہیں اچھا بہنوں کی مثال سنیں، فلاں وقت میں خدا نے مجھے ہاتھ دے کر بچایا تھا، ایسے کہتے نا، سنتے باجی آپ بچ گئی، آپ اسٹیشن پر گئیں اپنی امی کو چھوڑنے اور ٹریک کے اوپر ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر اور ٹرین آ گئی، خدا نے مجھے بچا. روح القدس کی حضوری ساتھ. آپ کہتے یار یہ کام تو میرا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کوئی امید ہی نہیں تھی. روح القدس پہلے ہی آپ کی مدد کر رہا تھا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور یہ قوت کا لباس، ایک اور مزے کی بات
कलाम से ही। आप चाहे देखने वाले या यहाँ पर कोई भी बैठा जो नहीं भी चाह रहा कि मैं रूहुल कुद्स का लिबास पहनूंगा, तो मुझे तो अपने गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਲਵੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ आना ही आना है। हालेलुया। ये है वो जिंदा खुदा जिसको हम मानते हैं। आज रूहुल कुद्स की ईद को सेलिब्रेट करते हुए याद रखें कि खुदा ने आपके लिए रास्ता तैयार किया है, आपके लिए मदद का इंतजाम किया है। लोग आपसे झूठा वादा कर सकते हैं, आपके दोस्त आपके साथ झूठा वादा कर सकते हैं, आपके खानदान वाले आपसे झूठा वादा कर सकते हैं, लेकिन आपका और मेरा जिंदा खुदा जिसने आपके और मेरे साथ सच्चे वादों का कॉल किया, उसने ईद पेंतीकोस्त पर इस दुनिया के लिए, शागिर्दों के लिए, कलीसिया के लिए रूहुल कुद्स को मददगार बनाकर भेजा ताकि आपके बंद दरवाजे खुल जाएं, ताकि आपकी नाउमीदी उम्मीद में बदल जाए, आपका बोझ वो अपने ऊपर ले और हम कसरत की जिंदगी के वारिस बन जाए। हालेलुया। आए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और उस जिंदा और सच्चे खुदा के वादों को अपनी जिंदगी में मांगेंगे कि वो हमारी मदद करे, वो हमारे साथ खड़ा हो, ताकि हम उस सच्चाई को पहन ले, उस सच्चाई को जान ले। और मेरे अजीजों, आज का जो उन्वान बताया है कि गवाही के लिए कुव्वत पाना, शायद आज होली स्पिरिट रूहुल कुद्स आपसे और मुझसे ये वादा लेना चाह रहे हैं कि आज वादा करो तो सच्चा वादा करो, फिर उसको पूरा भी करना। खुदा जो सदियों के वादों को हमेशा निभाता है, खुदा ने जो नस्लों के साथ अपने वादे को निभाया, वो आज हमसे वादा लेना चाहता है कि हम उसके साथ सच्चे वादे में बंध जाएं और उसके अलावा किसी और को माबूद ना माने। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और खुदा से दुआ मांगे।